عليكم مرحبا بكم في حصتكم قديمه جديده مسير الرجال اللي تجيكم كل يوم من الحد للخميس من 6:30 ل 7:30 واللي نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد مي فو بيان كون بليس نو طون دونتين اليوم حصه 100% جون اي وي جون غير انا الفيو في هذه الحصه هذه تو دابور نبداو في السومير باش تفهموا نروحوا نشوفوا واحد الجون يغني في قسنطينه ان بورتري سيني مريم عجال دو شانتور كونستانتينوا تاع المالو بيان سور تري بريسيزيمون عباس ريغي جو سوي با ترومبي يا اخي صافا لاباس ريغي كي ني با اوسي جون كو سا فينالمون Ah, oui. Oui, normalement. Mais bon, عنده كارير طويله على تاعي. Tant mieux pour lui d'ailleurs. ثاني نحكيو قلنا لكم جون 100% جون باسكو نحكيو على لي جون زونتربريز لي ستارت اب مع دو جون شيف دونتربريز اللي لونساو روحهم في واحد لافونتور اللي غير ربي اللي على بالو كيفاش عاد خلاص وراهم يبارتيسيبيو للكونكور انجاز الجيري انجاز الجزائر سي كوا ما باليش شوفوا في الجينجل جوست من بعد نفهموا لكم. مرحبا بكم واحد خايفوا نبدلوها الجينجل هذا باسكو شغل ما درنا والو صافا زاي بيان لاباس مرحبا بكم لي زانفيتي تاعنا قلت لكم جان 100% جان كدا منا ها شوفوا الله يبارك هايك لا جونيس تاع الجيري الله يحفظك مرحبا بكم تو دابور مانموازيل حمزه رقيق ساره صراحه فوالا ها ما غلطش رقيق ساره فوالا نعيط لك ساره بور لو ريست دو ليميسيون ها صراح نعيط لك صراح طلقي صراحنا واه et Nishan, d'accord. Sarah, donc directrice de Green Phoenix. Exactement. Marhaba bek. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, Mdjal Khora معنا تانيك c'est Sherif Belhadj Oussama. C'est Sharfi Belhadj. Sharfi Belhadj Oussama. نعيط لك Oussama donc باش هكا ما نعاودوش نغلطوا. Chargé du marketing عند Omna Access. Oui. Voilà, كيف start-up, toutes les deux entreprises start-up, jeunes entreprises هذا وين ديماراو تلونساو ولونسيتو روحكم مع واحد الكونكور واعر اللي اسمه انجاز. N'est-ce pas? Je me trompe pas jusque là. Alhamdoulilah. حباك ما تحبسونيش وتهضروا ممكن نهضر هكذا حتى تخلص ليميسيون. لا لا. Il faut pas. D'accord, OK. Je vous présente notre chroniqueuse اللي اليوم راهي بوبيا. الله يبارك. مريم عجال. صحيت. واش راكي مريم؟ واش راك؟ صافا؟ لاباس؟ صافا مرحبا بكم. بيان؟ الحمد لله. صافا؟ وي. عباك اليوم دارت لي فورم بستروبا هكذا سي با دون سي زابيتود هي دائما تجين كذا منا تعتيرا مريم. صح داير شوف فاش راني قاعده شغل ماشي عندكم خطبه ولا كيفاه؟ ما عندنا والو بوغ شونجي الحال شباب. كي جينا حنا فوالا. Oui, pour faire honneur à la jeunesse algérienne. Oui, voilà, c'est باش bien. نمروا بلي لا جونيس كاع شابين وملاح نستعرف بليك صافا قسنطينه صافا قسنطينه مازلنا توجور في قسنطينه باش سا دور اون اني باغيتي ميم كي يخلصوا لي بورتي نعاودوا نولوا ربي يطول في العمر برك ان شاء الله. دونك كيما كنت قلت في السومير اليوم حنا نتعرفوا اكثر على عباس ريغي كي ان جون ارتيست qui fait partie de la jeune génération d'artistes qui essaye d'assurer la relève تاع النوع الموسيقي اللي هو المالوف واللي ينتمي للانواع الموسيقيه التقليديه. دونك سي بيان عندنا لا غوليف تقليديه ولا تراث؟ تراثيه ولا تقليديه تراث ولا تقليديه كيف سي بون ça me va. Merci beaucoup Marie, on verra ça dans quelques instants. Donc مع les invités تاعنا première question قبل ما نحكيو على les entreprises respectives تاعكم وشنو هو انجاز؟ Alors, Injaz, en fait, c'est une compétition à l'échelle internationale. Donc, c'est Injaz l'Arabe qui contient les pays de la région MENA. Donc, c'est des étudiants de différentes écoles, c'est des groupes avec des coachs pour lancer des startups dans différents domaines et chacun devra choisir le domaine dans lequel il veut opérer. D'accord. Je rajoute juste que Injaz El Jazair, peut-être ça fait 4 ans. Donc, à travers un compagnie programme. C'est quoi un compagnie programme? Donc des étudiants de différentes écoles, ils découvrent une compétition. Les FEHA, ils vont essayer de vendre leurs produits devant un jury. Le jury, il est bien des cadres d'entreprise. Qu'est-ce que je vais rajouter aussi? Donc, ça fait 4 ans. Ça fait 4 سنين والكونكور راهو يمشي. C'est la 4e édition. C'est la 4e édition. Et à travers ce compagnie programme, Injaz El Jazair assure un encadrement grâce à la participation des coachs bénévoles qui occupent des postes
de responsabilité dans leur entreprise. Dans des entreprises. D'accord. Ou les coachs هذوما جايين من الجزائر ولا enfin من l'Algérie ou Oui, c'est des Algériens. C'est des Algériens. Donc les entreprises internationales, publiques, privées. C'est un mélange de tout. Pour Home Access, c'est monsieur Karim Yalaoui. زعما شغل هذيك تاع مسيو كريم يلا بوسي لنا الدعوه قال لا عبابك يا عبابك يا عبابك والله. C'est chargé de recherche et développement à Ruiba. رويبا oui. parce que كان رويبا مدينه على بالك. Non, Ruiba. développement تاعها. Enfin bref, oui, d'accord, on a cité une marque. Donc رويبا كاين فيتاجو كاين Minute Maid. Voilà, les حبسوه واللي ولا راني. Voilà, comme ça on a fait les trois marques, donc c'est équilibré. Sinon, Tia, Donc pour nous, en fait, on a un duo de coach. Donc on a mademoiselle. On a mademoiselle Sabrina Azouz qui est à Xerox. Et madame Fedoua Rahil de TMC Consulting. TMC Consulting, d'accord. Bon, Xerox on connaît. Tout ce qui est représentant à la marque تبدا بالكان وتخلص بالنون ou distributeur entre autres de cette marque ici. Canon, il a ma femme têche. Non, j'avais compris. Qu'un Panasonic ou Sony. Et sinon, TMC? Et c'est une boîte de consulting. Qui fait consulting, non? C'est du B2B, donc c'est pour les entreprises. D'accord, donc tous les domaines. Oui. Quel que soit le domaine. Qui sont Exactement. un domaine précis, il y a des professionnels du domaine en freelance qui, eux, vont faire l'étude. Exactement. Tout ce qui s'ensuit. D'accord. Donc, les quarts de finale le 25 avril, c'est ça? Vous êtes en concours, les deux entreprises sont en concours. Exactement. Vous aimez la البارح on a envoyé nos rapports. Le 28, attendez les réponses? Le 28, Inch'Allah. Démarrer l'aventure, mais nous, en Algérie, c'est ça ce qu'on m'a dit. Injazz a commencé à Oran d'abord, ça gagne un petit peu partout. Là. Normalement, tu lances directement. À l'échelle nationale, oui. C'est la 4e édition et les 3 éditions Lijazo, c'est Polytech qui a gardé le trophée. زعما يرجل باسكو هو جاي بوليتك ما يرجل زعما شو بوليتك قعدت التروفي قعدت لا ما الدوا والو هاد العام بوليتك قعدت ils sont forts. بوليتكنيسيان يدير كلش يدير كلش Non, c'est des amis Lijazo قبلنا اللي راهم طلعوا لاباغ très haut. Inch'Allah. Donc لازم حنا نريحوا. Inch'Allah. Par contre, nous, HEC. Voilà, on va prendre la relève du trophée. Inch'Allah, on l'espère bien. HEC ex-INC. Exactement. D'accord. Thomas, bon, alors, donc le marketing contre la maîtrise technique. On ne fait pas que du marketing, on a différents domaines, mais on fait beaucoup de marketing. HEC, c'est du marketing, c'est une école de marketing. Homa Polytech et pas que ça, non. Il y a différents. Oui, du commerce aussi, du droit commercial international. C'est du commerce marketing. L'école des hautes études commerciales d'Alger. Avec 6 spécialités, oui. Mais commercial, allez, c'est pas. Homa Polytechnicien, je sais kiff. Et moi, j'ai osé. Et moi, j'ai osé pour le marketing, باش نتعلم. Voilà. Parce qu'à la base, je suis étudiant en 4e année QHHEGRI. Année à tes souhaits. C'est qualité, hygiène, sécurité, environnement, gestion des risques industriels. Ça fait beaucoup, Jitoga. Donc, حبيت à travers Injazz ندي la chance باش نتعلم le marketing. Allah يبارك, c'est bien. Alors les entreprises تاعكم respectivement, tout d'abord c'est Green Phoenix représenté par mademoiselle Sarah, Hamza Reguig, Sarah, voilà, Sarah, مانيش غالب jusqu'à présent. Alors Green Phoenix, donc هذه الشركة تاعكم لانسيتوها dans la spécialité vert. Oui, green. اليخضر تموتوا على اليخضر تحبوا اليخضر. Le green, on en a. Donc en fait c'est tri et collecte des déchets. Oui, c'est dans la collecte des déchets. D'accord, صح. اوكي. Alors un peu plus de précision. على بالنا بلي حنا في الجزائر نخرجوا شحال من طن تاع les déchets في العام énormément, beaucoup de tonnes. On recycle rien, on recycle à peine 3% je crois des déchets. Enfin, les chiffres il y a 2 ans, c'était, je crois, autour des 5%. Maintenant, si on est à 7%. Maintenant. Donc, on a 7%. Mais c'est très peu quand même. De nos déchets, c'est ce qui est très très peu. Qui n'a pas oublié le plastique, le carton, l'aluminium. Il y a été qui recyclé normalement à 100%. Exactement. D'accord. Le problème qui se pose dans le recyclage, un, c'est la maîtrise technique, mais donc on achète une machine de la Chine sur commande, donc c'est pas un problème. 2, c'est la collecte, le tri et la collecte des déchets. Oui, donc la collecte. C'est les 2 gros problèmes, le recyclage en général. Nous, Green Phoenix, donc c'est quoi votre approche? Donc, on aimerait vraiment inciter les gens à trier.
Donc en fait, on essaye de mettre une technologie. On peut crier, mais trier, je sais pas. Ah, crier, c'est facile. Mais c'est trier autre aussi, ça sera Ah bon, très facile d'accord. avec Green Phoenix. Donc en fait, on va essayer de mettre une technologie qui sera au service de l'environnement. Donc inciter les gens à trier sur les points de consommation et en leur offrant des récompenses comme ça. Chaque individu se sentira non seulement impliqué et il sera encouragé par cette contrepartie. Ah bon? Oui. كيف دراهم؟ Ce sera des bons de réduction sur différents produits. Oh, C'est intéressant, ça vous... je sais pas. C'est pas évident Mais c'est comme faisable. approche. Parce qu'il faudrait que les gens les atteignent comme les bons de réduction, ils soient d'accord, qu'ils mettent la main à la pâte. On y Ou travaille. plutôt la main dans le sac, parce qu'il faut qu'ils fassent les réductions. Bah, Je connais, c'est qui que vous visez pour les réductions? Différentes entreprises qui... Grande surface, ou la productrice, ou la... On veut vraiment toucher à tous les domaines parce que chaque cible vraiment est intéressée par tel ou tel produit. Donc on va essayer d'offrir autant de produits possibles pour toucher tout le monde, pour que tout le monde se sente intéressé par la contrepartie. Donc finalement, la solution TACOM, c'est une solution marketing, c'est pas une solution technique. Ça sera grâce à un dispositif technique. كيفاش تاع لا ريكومبونس ديسبوزيتيف تكنيك تسمى ماشينه كيما البارك مترو ولا كي نرمي فيها تعطيني Ça sera une ticket. surprise, il faudra nous suivre sur la page et vous verrez. D'accord, Voilà. ça va être une surprise. Une surprise. C'est sympa. Green Phoenix, Oui. le phénix vert. Le phénix qui renaît de ses cendres et l'argent qui renaît de nos déchets. ايه شابه مليحه C'est pas mal. مليحه شابه دوك نديروها هي فيولي فينيكس كوم سا فيوليت فينيكس Mais Oui, ça n'a bah. pas de sens. علاش؟ عندهم هما سيرشيرشي داروا ماركتينغ تيخوا كاع كبرك ولا تاع هي د لا ريشيرش دونك دو لوت كوتي عندنا اومن اكسس On access. اومن اكسس او ام ان ا اكس اس 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 او اس 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 Le SSS, c'est Steph. اس دونك اسمكم درتوهم انا سبا مو بروبليم ابخي تحب سطيف ولا صفاقس كيف سي مولوديا. مليح شريك انت شريك Donc, Open Access. Open Access, Thomas, par contre, vous êtes une solution, vous êtes une entreprise qui propose des solutions techniques. Exactement. Voilà, plus poussées sur les plans techniques. Puisque là, Thomas, on s'est comme dans un système تاع pointage quoi. Non. دايرين système تاع pointage اللي داخل اللي خارج اللي C'est une solution. تقرعج درتوا له عفسه تقرعج حبيتوا نخلصوا باش نقرعجوا على روحنا هذه واش راكم حابين انتم سي صا حابين هكذا Oui, oui. Donc, c'est bien, il est franc. شفت il a pas voilà, il a aucune expérience en marketing. علمه شي ولا عطي له الضغط. ما تقوليش وي وي، قولي نو سي با كو سي اون نون. انت مسكين هذا وين درت ليه طحت عليه انا نحبهم تاع بوليتاك نحبهم تاع بوليتاك. Donc, Open Access, ça vient du latin. Omni, c'est tout. Et Ouais. access, donc accès à tout. D'accord, ok. Et notre produit, c'est Velox. C'est aussi, ça vient du latin. Donc, Velocity, c'est la facilité d'ouvrir. Et Lock, c'est serrure. Alors j'aimerais juste profiter باش نسلم على فيلوسيتي اللي كنا نلعبوا كونتر سترايك ايامات كذا الا راك تشوف يا خويا الله يذكرك بالخير وهذوك الايامات كان عندنا واحد في كونتر مسمي روحو فيلوسيتي دونك سي بور سا Donc, هو كان داير فيلوسيتي. donc on accesse grâce à Velox. Elle introduit pour la première fois la technologie RFID en Algérie. Donc Technologie RFID. رفيد تكنولوجيا رفيد هذه ار اف اي دي ار اف اي دي ار اف اي دي رفيد تكنولوجيا رفيد فوالا قلت لك تبغى تجي غير C'est تقرا Radio Frequency Identification. لا رفيد ديريكت نورمال ما En تبلعطنيش fait, il fallait تجيب ثلاثة ولا باثنين باسكو بالحد يكون en plein forme. ندخل من الويكاند لا خاطر تكنولوجيا رفيد داكور Donc, سافا مارشي تكنولوجيا رفيد اللي سمعتوها ضحكت هذيك هكذا هذيك امينه هاي اللي هيك كانت مخبيه في الكوان من بعد ندوروا لك امينه استنى donc Velox, c'est un système de contrôle d'accès. داكور قلنا باللي بلا technologie RFID. D'accord. La technologie RFID, c'est une méthode qui permet d'enregistrer et récupérer les données. داكور Donc, رفيد فوالا دونك اسمها يمشي مليح شغل رفيد Voilà. Donc, grâce aux gadgets, les نديروهم, ça sera D'accord. sous forme de bracelet ou la pins ou la porte-clés. On laisse le choix au client. Donc, بهذه le client ديالنا يقدر يريبرتوري كلش, يكونترولي l'accès تاع دارو. Nos clients principaux c'est les entreprises non, c'est les hôtels. داكور اوكي علاش les hôtels؟ بس دقيقه عندي سؤال دونك انتوما تقولوا بلي سي اون بروميير ان الجيري هاد لا تكنولوجيا C'est la première. بورتون شغل نشوفوا بلي في لي زونتربريز
internationales généralement ou les hôtels, il y a le système, tu as le badge pour les chambres d'hôtel, ça existe, les trucs à carte. Mais sinon, pour les entreprises, il y a les badges. باش تاكسيدي تجوز البادج تاعك تاكسيدي ومن بعد البادج تاعك يفتح لك certains accès pas tous les accès il y a un rapport تاع donc en fait c'est pas la même chose. C'est nos concurrents. انا عباك انا je suis un ignare donc ما نقدرش نعرف c'est quoi la différence بين هذاك و la solution c'est nos concurrents sur le marché algérien. D'accord. Donc la technologie RFID n'existe pas en Algérie. Ah donc la technologie n'est pas c'est pas la même technologie dans qui le système de contrôle d'accès. هما واش utilisé وهذا ce qu'on retrouve dans les entreprises هنا في الجزائر. C'est لازم le contact. حنا c'est à distance. لا دير هكذا شغل ما يتكونتاكت. Si c'est à ah oui il faut تجوزها c'est vrai تجوز la bande magnétique. Donc je m'explique par exemple la solution personnelle في الدار سي كو دوك كامل تصرات لنا نجو بالقضيه انا رافدين ايتو دونك بلا ما نجبد المفتاح ونبقى نحوس عفسه اللي نلبسها دائما ان بغاسلي او بيان كيك شوز سا ديبون تقاشر باغ اكزومبل مثلا ما نبدلش تقاشر من بعد دارك تشمك من الباب بعتو لك شي ناس شوقي دونك اون فوا نلحق عند الباب à distance à peine 5 ou 10 cm يدونتيفيني. C'est le même système qui est utilisé pour certaines marques de voitures pour le système sans clé au fait. Mais c'est pas la technologie RFID. L'avantage de la technologie RFID c'est le sticker هذاك اللي راح نديروه حنا في le bracelet. C'est comme une puce en fait. C'est une petite صغيرة على البيس. صح اصبر دقيقة. Le système sans clé تاع les voitures. Oui. ما يتمس ما والو. Il faut que la clé تكون فوقك وخلاص هذا ما كان دير هكذا تحل الباب. Donc c'est quoi comme système qu'ils utilisent? C'est pas un système RFID. C'est pas un système RFID parce que le système RFID le produit ديالنا يكون derrière عنده un logiciel. D'accord. Un routeur. D'accord. Un réseau Wi-Fi. D'accord. Donc le système émetteur-récepteur. OK. فهمتني شوية ولا؟ شوية. دونك حنا نجوا لدارك نصطاليو لك لا سيغور الكتريك ديالنا في الباب ونخلو لك لو شوا تخير لو جادجيت اللي حاب تيتيليزيه. اون فوا نجوزو هاد ليطاب نصطاليو لك ان لوجيسيال كو سوا في البيسي تاعك ولا في السمارت فون ديالك. نعطيو لك اكسي بدو باك ان باك اكتيفي وان باك ديزاكتيفي. باسكو علاش حنا اون فيز لا سيكوريتي اون بروميير ليو اون فوا انت تبردي هذاك لو جادجيت ديالك تو سرا اوبليجي باش ديزاكتيفي. دونك ا ترافير سو لوجيسيال اللي نديفلوبيوه حنايا اللي راح تقدر تاكتيفي وديزاكتيفي le bracelet ديالك. D'accord. Donc Thomas, vous axez votre entreprise sur deux axes principaux, les l'utilisation de la technologie RFID et le logiciel d'accompagnement. Le logiciel d'accompagnement. بعد اللوجيسيال هذا هو اللي رايحين نديفلوبيوه en plateforme هو اللي راح في les entreprises يقدر يشوف لي نيفو داكسي. حنا لي كليون تاعنا اللي نفيزوهم سي بيان لي زوتيل. كنت نستنى فيك تقول علاش لي زوتيل. Non, pas parce que les hôtels carte magnétique. Non, on vise les hôtels حنايا principalement. Parce qu'elle a بالو la femme de ménage وقتاش تدخل كيف. Exactement, انا لاحق لك لهذيك. Donc on vise les hôtels entre guillemets صغار. علاش؟ دونك لامباكت تاعنا راح يكون انفير لي بوس هادو. دونك حنا حنعاونوهم pour moderniser l'hôtel ديالهم à un prix relativement bas à nos concurrents existent sur le marché. D'accord, ça. Donc vous coûtez moins cher que les solutions classiques. Très moins cher. Très moins cher. Très moins cher. نركايب دونك نلحق لك برك على لو كا تاع لا فام دو ميناج. اي بان في لوتيل ولا في لي كومبوس ولا في لي غروند انتربريز لا فام دو ميناج كي تجي تنيطوايي في لي زورير دو ترافاي ديالها راح تطلع بنومبر دو كلي كبير بزاف. دونك هذاك لو براسلي اللي يمدوه لها لو براسلي ولا قلت لك لو براسلي لو جادجيت اللي يمدوه لها باغ اكزومبل اللي يمدوه لها لو بوس ديالها راح يكون على حساب لا ديوري اللي راح تخدم فيها ويمد لها اكسي لي شامبر كامل. اون فوا يخلص الوقت تاع الخدمه ديالها يديزاكتيفا اوتوماتيكمون. تقدرش تاكسيدي اوتوماتيكمون. برك حبيت نقول بلي ما ترفدش كاع المفاتح معاها عندها باس. ان باس بارتو تفتح كلش. دونك سي با العفسه نحيها من لارغيومونتير دو فونت ما كانت حكايه. بون نديرو بوز. مفتاح ثقيل وي مفتاح ثقيل. ما كاين عندهم كارطات تفتح كلش ثاني. مفتاح بالك يتبحر مي باغ اكزومبل ان براسلي. انا عجبوني هذوك لي زوتيل اللي عندهم هذاك شغل مفتاح ما عندوش كارطه ويدير لك واحد العفسه هكذا قلوزه هي البورت كلي ديالو زعما هكذا ان تروك بلو لور. سا ديبون خطره الحطب خطره الكوير خطره دي فوا سي با بو كاع يتيك. Parfois c'est bien fait mais très souvent c'est pas. برك je rajoute un truc c'est que
تاع بزاف نتايا معليش باسكو مازال عندك الوقت تزيد تحكي على بها هذا ما كان خلق دونك روح زيد قلنا هذا برك بلي لا مودرنيزاسيون دي زوتيل والامباكت سوسيال الاخر ديالنا سي كو ناميليوريو لا كاليتي دو في دي بيرسون جونغ كيما ليكزومبل عطيته لك من قبيله جور ما يتبحروليش مفاتحين ما نديرش كريز على المفاتح وما نضربش مرتي كي تكون رافد تكون رافد مرتي على تدخل اليز لدارك انا ندخل دائما على الدار تكسر لك باسكو سي با المفتاح كي في لي كورس شوقي tu تكسر لك المفتاح في لا سيغور لازم تبدل كامل لا سيغور وي سي فري دونك حنايا لو روح برودوي انت ولقى سيروري باسكو جينيرالمون مفتاح كي تكسر لك في لا سيروري يتكسر لك سوا الويكاند سوا ال 11 تاع الليل روح انت ولقى سيروري ومن بعد دونك حنايا لو برودوي ديالنا اي ايكونوميكمون فيابل دونك اون فيز ان ديفلوبمون شحال لو كو تاعكم دوك انا نحب نديرو في داري نحب ندير في داري جور يا دي كو اللي هيك واحد يديرو في دارو ومن بعد لا كاليتي دو في جو مون فو جو بريفير انكور اتوند ان سيروري كوا لو كو بون كنا ليكيب فينانس لو ريسبونسابل سي موسي مولود اللي نحييه راهو مازال يخدم على هذا لو بوين دونك aux alentours des 8000 dinars. Pour une personne normale, quoi, machine, كدا physique, عادي. Un bracelet et enfin les deux parties. Deux bracelets. لا لا Minimum c'est deux bracelets. على حساب شحال راك حاب نتايا زعما مينيموم واحد عايش وحده. Un bracelet واحد عايش وحده يسحق deux bracelets ça sera 16 000. مي سا سخا عطيني شحال من الجيريان عايشين وحدهم في هذه البلاد. نعطيك كان اكزومبل كاع فوق بعضنا بعض كل واحد عايش وحده. لا مي فريمون. J'ai parlé de logiciel, j'ai parlé de logiciel, donc que ce soit نعطيك واحد ولا زوج ولا 100 c'est le même code. D'accord. Non mais on va dire ça a un coût en fait. Mais une fois اللي يكون عندك par exemple هذاك le bracelet خلاص c'est pour la vie. C'est pas renouvelable, il faut juste. Non mais علاش انا حبيت نقول deux bracelets ولا trois par exemple في دار il y a le papa la maman bah il y a les enfants. Oui. Quand les enfants sont grands ماش راح نحتاج يجي بابها باش يحلوا الباب. Donc نعطوا لهم خمسة. mais c'est على حسب le besoin, على حسب le besoin. à 8000 dinars زعما Non c'est à 8000 dinars. حنا l'installation c'est par porte. D'accord, الباب 8000 دينار الباب. Aux alentours des 8000. تحسب على الباب. ماشي لاكسيسوار تحسب على الباب تحسب على الباب. انتم شحال رايحين تمدوا في البون داشا تاعكم؟ هادو خير منكم ديروا كريا. Pour le bon d'achat, ça dépendra des produits. Chaque produit, ça sera selon le coût du produit et selon les réductions que nos partenaires offriront. Donc le principe, c'est par exemple, نجيب des contenants, نجيب القرع تاع البلاستيك تاع une marque précise. Exactement. هكذا نمدهم. Donc au fait, le bon, c'est la marque. Une réduction sur la marque تاع هذوك les bouteilles. Pas forcément, non. Non. Vous pouvez avoir des réductions sur tout type de produits ou de services. Mais de la marque هذيك. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être. C'est indépendant des marques des bouteilles et des canettes qu'on recycle. D'accord. Est-ce que خممتوا par exemple le bon هذاك c'est des unités تاع téléphone? On y a pensé, ça sera dans notre développement. شباب عنده شحال موتوا الهضره هنا أنا على شي واحد جا طلع هبط الاخر زاد لنا سيستم تاع تقرعيج وين راح كذا رفيد لا جانا رفيد هذه هذيك راح ندير لك بون هذيك هي خلاص صاي Ce sera sur les produits de large consommation donc pour intéresser tout le monde. D'accord. Voilà. Produits de large consommation donc tout ce qui est Tout ce qu'un Algérien ordinaire peut vouloir consommer. ما حبيتش تقول لك. Shampoing. Non parce qu'il y a vraiment tout donc c'est tous les produits. Alors Oui. donc depuis quand vous êtes sur le projet? Donc ça fait 6 mois qu'on a commencé le campagne programme. On a eu le temps de choisir notre idée et de commencer à s'organiser par département. On a un dispositif aussi à produire, l'équipe de production s'en charge. Donc ça nous a pris du temps pour mettre en place cette technologie. On est 15 personnes. 15 personnes. Oui. Déjà, vous êtes une petite entreprise. Vous êtes loin d'être une start-up. On est peu, mais on travaille beaucoup, donc ça compense. Déjà, وانتم شحال راكم؟ حنا on est 30. شتو حقروكم يتحاموا هما يتحاموا. Mais c'est la quantité de travail qui compte le plus. Donc si on est là-dedans, صح في l'idée. Donc et tous les deux vous êtes dans le concours نعاودوا نذكروا راكم participez au concours إنجاز الجزائر. La finale تاعو ça sera au mois de juin. La première le 28 يعطيكم la réponse تاع les quarts de finale. Oui. Donc نعرفوا est-ce que vous allez continuer ou pas. Qu'est-ce qu'il y a à la clé? Un financement de l'entreprise ou de la création de l'entreprise? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la clé à la finale du concours? On pourra déjà participer à la compétition internationale. Bon, on s'en fout, c'est bon. C'est le plus important, on ira représenter l'Algérie. Donc, ça fait l'entreprise elle-même, la création de l'entreprise. Quel que soit le résultat d'Injaz, je pense que chaque entreprise pourra faire le choix de continuer. Donc soit on liquide notre entreprise. Ou là, Canada. Les sponsors. Inch'Allah. Donc si on veut continuer. Oui, le concours international.
L'année dernière, c'était au Koweït. Ouais. Donc chaque année, Oui, la région MENA, ça fait le Ah, donc c'est juste pour la région MENA, la finale de la région MENA. On va dire une autre finale internationale. Non, c'est Injaz العرب. تحبس في la région MENA, donc Moyen-Orient, Maghreb. Voilà. المغرب العربي وبلدان المشرق العربي. Vous avez créé des entreprises تاع صاحب registre commerce وكلش pour ça. Non, le ministère de l'Enseignement supérieur nous donne l'autorisation d'exercer 6 mois sans registre de commerce. Donc c'est juste la durée de la compétition. Donc pas de statut d'entreprise, mais on a des trucs de médialisation. Voilà, يعاونوكم فيهم المينيستير. C'est à l'école, c'est en interne. D'accord, c'est l'école qui aide. Donc c'est des accords avec le ministère et nous on a affaire à l'école. Mais voilà, mais donc c'est le ministère au fait qui autorise, donc domicilié في l'école, تسمى هذه. Donc كيما انت l'entreprise وين جاي siège social بوليتك وين قدام لي بو هذه هكذا سي كوم سا انتم قليعه شكون راح يلحق لكم. Donc ça va, c'est pas loin. Oui, داروا l'autoroute. Exactement. Non, c'est bien. Bon, je vous propose نروح نضربوا ضرب في قسنطينه إلا حبيتوا. Oui, bien sûr. إلا حبيتوا نضربوا ضرب في قسنطينه باش نشوفوا un portrait تاع un artiste constantinois معروف بالمالوف. Oui, c'est vrai. Jeune artiste, mais très actif. Jeune artiste, je ne sais pas s'il est aussi jeune que ça. La carrière تاعو, en tous les cas, elle n'est pas aussi jeune que ça. 2008. Oui. 2008, justement. Ça va, 2008, on a 2015. Mine de rien. Un bout de chemin. Et déjà, 3 albums sur le marché. ومالوف. وصغير في العمر وفي المالوف. C'est ça, au fait. Beaucoup de scènes à l'étranger, beaucoup de scènes هنا في الجزائر. Il représente... دوك نتعرفوا عليه شويه جوستومون عباس ريغي كي شاب اليوم والله كي شاب صحيت كيف انت تاني ضبط كوستيم اليوم والله ما على بالي وعلاش شغل حسيت بك راح تجي حسيت بك راح تجي حتى ديبي سيمين وما شويه المورالي فوالا هذا ما كان باسكو سينو اي بيهم يشوفونا ناس قسنطينه اوسي نحيوهم نسمعوا على ناس قسنطينه زعفوا عليك شويه لا دانيير فوا لي رابور تاعنا قالوا لك انت ارواح وسمي روحك ليا نجي انا وي انت السانكيام سيزيام رابور وسمي روحك ليا اليا وي نجي نسمي روحي ليا نورمال ماشي مشكل باغ كونت لي تكست سا فايت بوري ما نديرو لك طريق وي صح جو ديكونساي والله جو ديكونساي والله سيريوزمون il faut pas mais bon معليش سينون نعاودو نرجعو لعباس ريغي عباس ريغي اللي كيما عرفوا شوقي سي ان ارتيست شانتور دو ستيل مالوف اي ميوزيسيان باسكو يعزف على آلة العود يفي بارتي لا جون جينيراسيون كيما قلت لكم اللي راهي تحافظ على الموسيقى التقليديه ولا الكلاسيكيه ولا الموسيقى المالوف اللي كاملنا نعرفوها كيما عندنا حنا هنايا صنعاء الاندلس كاين الحوزي في تلمسان في الشرق سي المالوف سي لا ميوزيك الموسيقى التقليديه تاعهم حتى لتونس وي جدي في الشرق وي Donc, Abbas Régui, il fait partie aussi, il est membre de l'ensemble régional de la musique andalouse algérienne, membre aussi de l'ensemble national de la même musique, Tani, la musique andalouse algérienne. J'ai comme un petit portrait, Chouqi, tu l'as déjà annoncé, باش نتعرفوا أكثر على l'artiste هذا اللي كنا تعرفنا déjà عليه في حصة أخرى في دزاير تي في portrait des Z, un portrait un peu plus long. هذا الخطرة il sera plus petit, le portrait تاعنا هنا في دوكا دوكا باش نتعرفوا على الفنان. حالم دوك يزعف حالم والله دوك يزعف ديتي له كان يدرس تاعو مسكين نو نحيوه حالم كارني دادريس سي ان ارتيست يعرفوه في التيريتوار ناسيونال شوقي قدرنا البوستيشات قدرنا نحفظ دونك راح نتعرفوا اكثر على عباس ريغي وعلى المهمه اللي راهو يقوم بها كي داسوري لا روليف دي شيوخ تاع المالوف مهمه سهله ولا صعبه نشوفوا توت Abbas Régui, né à Constantine en 1984, un élève d'un grand maître, Cheikh Kaddour Dassoni, il est très connu à Constantine. Je suis un chanteur de musique arabo-andalouse, spécialement. Notre spécialité c'est le malouf. Cheikh تاعنا ربي يطول عمره اكتشف فيا هذيك بالك الصوت المليح هكا الجميل قال لك لازمك تبدل شويه الانسترومون تروح الحاجه اللي راح تهيئك باه تولي ان شونتور. لا بارتيسيباسيون تاعي في المالوف في فيستيفال دو مالوف en 2008 c'était le départ.
نعشقك وانت تماني. On a eu le premier prix du festival du Melouf en 2009. C'était le départ, vraiment. J'ai créé mon propre groupe. La majorité de le groupe, c'était les élèves de l'association. Donc, nous sommes dans la même association. Moi, je suis Alhamdoulilah, le parcours قصير mais قدرت نحقق فيه نوعا ما بعد من النجاح الحمد لله. Mais il faut dire la vérité باللي الموسيقى تاعنا elle a souffert. عداو عليها دي مومون وين حسينا باللي الموسيقى الاندلسيه تاعنا اللي تمثل العراقه وتمثل الاصاله تاعنا الناس نساوها شويه. لي ديرني طون هادو الشباب عادوا يهتموا بالموسيقى الاندلسيه في جميع اطوارها يعني. السبب الوحيد هو انه الجزائر عادت تمد اهتمام كبير لكل ما هو اصيل في الجزائر. Si on parle de la fusion انا من نظري انايا نشوف بلي سي لا ميور ميثود دو سوفغاردي لو باتريمون تاعنا مالوف. هادو لي ديزان داني الاخرين كاين شباب الحمد لله اللي راهو تكون، وكاين شباب اللي نعولوا عليه كمغنيين وكمؤدين وكموسيقيين. انا راني اكبر مثال قدامكم، شوي ان جون ما جي ميم با 30 ans، والحمد لله يعني راني نواصل في لو ميم شومان اللي خلوه لنا المشايخ نتاعنا. ما جنات الخلد إلا في دياركم ولو تخيرتها هذه ما جنات الخلد إلا في دياركم ولو تخيرت هذه لكنت أختار يا روح النفوس قلبي يحبك ألو تزور أرض الناس في الانشراح سيد الملاح يداوي الجراح حياتي بيكم وكاسي حلالي نريد الوصال من نار الغرام يا عيني ومن نار الغرام يا عيني من نار الغرام أمان أمان نمان. عباس ريغي très belle الله يبارك interprétation. الله يبارك Les jeux. الله يبارك شوقي. الله يبارك. شخطة. انا الله يبارك انا ليا نقعد انا هو الاخر في الترا ونقعد غير نشيخ برك هذا ما كاين سو سكو جو بو فير. Très bien. En tout cas, عباس ريغي إذا عجبتكم لا ميوزيك تاعو كيما سمعنا دوكا في لو بوتي بورتري عنده ديجا 3 ألبوم كيما سبقت وقلت sur le marché. Le dernier اللي خرج en 2014 واللي هذا هو شوقي أما سبا الحباب. نخليك نتايا تقدموا. أما سبا الحباب بديسون الأمير. Voilà, هذا خرج en 2014. Sinon le cas. Dans les bacs. Disponible. Chez tous les bons disquaires. Oui, exactement. عباس ريغي. Disponible في كاع. مالوف كاع الألبوم مالوف. مالوف oui. مالوف Le dernier titre فيه شوية عيساوة شغل. أنا المدلل. Bon, je vais pas. أنا المدلل. أنا المدلل. Tu vas pas quoi? J'ai pas compris. ما نديرش زعما شغل نتكنيكي بزاف موسيقى ولا مي جو بونس كو فيه دي سونوريتي عيساوة. Si, je sais pas, moi ما سمعتوش donc je sais pas, je vais te le piquer d'ailleurs. Bien sûr. Je vais me faire plaisir. C'est bon sinon Houta.
On l'a, c'est dans la boîte, Voilà, c'est un génial. Masbel Hbab, donc à 8 bas, l'album 2014. Sinon, le quatrième en préparation, il sort en 2015, donc في هذا العام. تاني عباس ريغي عنده d'autres projets, من بينهم un projet qui fait partie de l'événement capitale de la culture arabe. المشروع هذا يتمثل في تسجيل نوبات، دونك النوبات هذه راح تتسجل في اطار تسجيل التراث اللامادي، دونك l'enregistrement du patrimoine immatériel في اطار قسنطينه عاصمه الثقافه العربيه. Il a terminé d'enregistrer السمانه اللي فاتت نوبه حسين، دونك سيتي انا النوبه الوحيده اللي نعرفها هي النوبه القلبيه. يا يما بعيد الشر بعيد الشر عليكم بعيد الشر. Donc bientôt بالك on pourra entendre النوبات ولا plutôt écouter النوبات اللي يسجل فيهم عباس ريغي. Sinon le 7 ماي هذا الشهر الجاي راح يقدم ملحمه الوئام مع l'orchestre symphonique في القاعه جديده la nouvelle salle constantinoise le Zénith. Donc الصاله plutôt القاعه اللي فيها 3000 مقعد 3000 بلاص، دونك عندك كاين بلاصه لي كونستانتينوا اللي داكو تسمعوا فينا. لو 7 ماي تقدروا تروحوا تشوفوا ملحمه الوئام اللي حيقدمها عباس ريغي مع لوركستر سيمفونيك. فوالا هذا ما كان. ميرسي بوكو مريم، يعطيك الصحه. بيتيت بوز ميوزيكال اون اتوندون نعاودوا نرجعوا للتكنيك والماركتينغ. نزيدوا نسمعوا. خلاص. سيتي اون بيتيت داكور صح، كنت فرحان لا خاطر عم بات لي صح. بون بريف نعاودوا نوليو الماركتينغ كوم تو دي سي بيان. نعاودوا نوليو لي جونز انتربريز الجيريان دو ستارت اب راهم حاضرين معنا يبارتيسيبيو في الكونكور انجاز الجزائر. لا فينال تاعو راح تكون في جوان، راهم لحقوا حتى لي كارت دو فينال، بصح راهم يستناو في 28 كاش ما يريبونديو لهم. ان شاء الله ان شاء الله غير الخير، ان شاء الله غير. وما قال واحد فيهم ربح على جرتنا، ميم سي جو سوي سيغتان كو الزوج راح يتيليمينيو باسكو جازوا عندنا، مي بون سي با غاف نبورت لا بواس. الوغ دونك Green Phoenix. Oui. Green Phoenix l'entreprise تاعكم نعاودوا نذكروا اللي هي في ميدان لو ريسيكلاج، دونك اعاده مع باش وشنو كيفاش يقولوا ريسيكلاج بالعربيه؟ عاونيني انت تخليني هكذا نتخبط. الرسكاله دونك ترسكلوا لي برودوي بلوس الاشخاص، ديروا ميم الاشخاص، رسكله الاشخاص. نو وي فو بيان سي فالور سور لا ريسورس هيومان. دونك لو ريسيكلاج لو تري لا كوليكت. En fait, on fait la collecte et donc on approvisionne. Ah d'accord, تسمى لا بارتي ريسيكلاج تاعكم ماشي نتوما. Ntouma, vous allez vous occuper de la partie épineuse qui est la collecte et le tri. La partie la plus informelle en Algérie qui est la collecte. صح. المشكل دونك اللي كنا ديجا حكينا عليه ما فهمتش انا يا ان تروك. دونك انا كيفاش ندير؟ نحب نمد ساشيات لشكون باش نريكوبيري تيكي تاع لي بون تحطوا عباد؟ Non, ce sera un dispositif qu'on a conçu. Donc ça sera machine. Oui, c'est une machine. D'accord. Donc dans laquelle vous pourrez mettre vos objets à recycler, c'est-à-dire les bouteilles. En fait, on fait les bouteilles et les canettes. D'accord. Donc le plastique ou l'aluminium. Exactement. Plastique ou l'aluminium. PET et aluminium. Voilà. هادو هما اللي رايحين نتوما ديروا عليهم la collecte. D'accord. Donc c'est des machines. Exactement, c'est des machines qui seront sur les endroits de grande consommation, donc à disposition du public, pour éviter que les gens jettent dans les poubelles le plastique. Et pour les encourager, comme je vous ai déjà dit, on mettra des contreparties. Donc, c'est-à-dire que les centres commerciaux, au niveau des centres commerciaux, vous allez mettre les machines, c'est ça? Pas que les centres commerciaux, les endroits les plus fréquentés, on pourra aller vers les universités. Et, voilà. علاش ما تحطوش لي ماشين في لي ليو وين الناس يرميو المزبالات تاعهم حاشا سامعين؟ En fait, on aimerait on veut que ce soit sur les lieux de consommation. Par exemple, vous allez prendre une bouteille d'eau, au lieu de la mettre à la poubelle, ben vous allez avoir une contrepartie et voilà, participer à une action éco-citoyenne. البروبليم انا كنشري قرعامه عند البيسري تاع ديدو شموراد ونهبط بها حتى الاودان، شو ما نعرفش نطلع حتى البيسري باش نرميها دونك. Mais si vous savez que vous aurez un bon de réduction, vous la garderez peut-être. Ah d'accord, donc vous comptez sur ça, sur le principe كاع الناس يغارديو عندهم لي ديشي تاعهم. Ou sur place, si vous êtes dans un centre commercial, vous avez pris votre canette, et ben vous la mettez dans un de nos dispositifs qui seront sur place. D'accord. Ok, راح يربحوا مولين لي ريستو ديجا بور كومونسي باسكو جينيرالمون كانت تخليها فوق الطابله تخلي الاخر يديباراسي دونك هادو هما الاولين اللي فون غاني لي بون دو ريدكسيون مي بون سي توجور سا. اي وشكون راكم قالوا لكم نديروا لكم لي بون دو ريدكسيون؟ Donc pour les bons de réduction, je vous ai déjà dit. قالوا لكم انا معاكم فونس معاكم. On est en négociation avec les entreprises qui nous intéressent pour les bons de réduction. On essaye de choisir des produits qui intéresseraient les consommateurs algériens. هذا ما تقوليش. Moi, je vais pas vous باينه dire. قلت لي انسي تعرف بك. لا ماشين elle a quelque chose de spécifique ولا؟
Oui, bien sûr. C'est toute une technologie derrière. Donc, on a essayé de faire la conception. On s'est aidé d'une entreprise qui fait la conception de matériel industriel. Je cite le nom, c'est des Indes Industries. Donc on travaille avec eux, ils nous donnent vraiment un grand coup de main pour la conception de cette machine, parce que comme vous le savez, on fait HEC, l'INC, et c'est pas vraiment notre domaine. Donc on a relevé le challenge de faire un produit technique. علاش ما شفتوش مع بوليتا كانوا يخدموا لكم وحده؟ Oui, parce que c'est les concurrents. Donc, t'as 3 ans consécutifs وما يديو في c'est pour ça que cette année, ce sera nous à coup sûr. D'accord. شكون l'entreprise اللي معاكم؟ C'est des Indes Industries. وين جايين؟ Donc, ils sont à Boumerdes, c'est une entreprise algérienne avec des compétences algériennes. واش يخدموا هما؟ Ils font la maintenance, enfin plutôt la conception de matériel industriel, donc des grandes machines et tout ça. D'accord, ça. Donc ils vont nous aider pour la conception de notre مازلنا machine. نجيبوا ماشينات من لاشين، سي ايتونون mine de rien. Alors qu'il y a des personnes qui peuvent Oui, le faire là, en c'est- Algérie. Donc ce sera un produit made in Algeria. 100%. 100% si on enlève les composants, oui. Donc en fait, on aura droit à un crédit à la consommation qui est نجيو عندكم puisque ça sera de l'intégration à 100%. Donc on va tout faire. On va faire le made in Algeria, l'environnemental et l'impact sociétal. Donc ça sera impliquer les gens dans l'éco-citoyenneté. Comment vous voyez le développement de projet comme s'il va gagner? Même si on ne va pas gagner, on va gagner, mais même si ce ne sera pas le cas, on voudrait vraiment développer notre entreprise à l'échelle nationale pour avoir le maximum de plastique, d'aluminium et éviter que ça aille dans les déchets. Comment vous voyez ce développement? Le planning On pourrait commencer à se développer sur une ville. Peut-être aller vers les grandes villes parce que c'est eux qui consomment le plus les bouteilles en PET et l'aluminium et ensuite s'étendre un petit peu plus vers les villes. Plutôt les villages d'abord. Parce que la consommation... Parce que c'est un gros problème, je ne sais pas si on se rend compte ou là, mais les villages en Algérie, les villageات, القرى قاعدين en général, le mode de consommation تاعهم, c'est-à-dire rien ne se jetait. حاجه ما ترمى كل شيء يتخدم يتستعمل ومن بعد دوكا كي تدخل هاد لي نوفو مود كونسوماسيون ياورت بايت بلاستيك دامنا دونك ولاو عندهم ان سوربلو دو ديشي qui t'haraq, bon, ça crée beaucoup de nuisances, en plus c'est pas bon pour la nature, et ça gâche au fait tout le paysage, parce que comme rien ne se jetait, donc au fait il n'y avait pas de tas d'ordures qui s'accumulaient, alors que maintenant, gars les villages de l'Algérie, où tu te le village, tu as tas d'ordures, parce que ben la commune ou l'autre, donc chaque دخلة تلقاها bien, هاي اللي هنا يسكنوا عباد تلقاها bien, donc pourquoi ne pas commencer déjà par les petits villages, les moyens villages ou la haja. Selon l'étude qu'on a fait, c'est les grandes villes qui ont le plus de consommation de canettes et de bouteilles. Donc parce qu'on se déplace beaucoup, les gens travaillent, ils consomment toute la journée des bouteilles, des petites bouteilles d'eau, de jus ou des grandes bouteilles. D'accord. Donc en fait le choix c'est fait à base d'une étude. C'est fait à partir des endroits où il y a le plus. Je suis un rêveur sur la nature, les villages, les montagnes, ça serait beau de garder du verre partout. Ils pourront les garder. Le verre, non? Juste le plastique ou l'aluminium? Pour le moment, c'est plastique, aluminium, mais on compte se développer sur le verre, le carton et tout. Allège, plastique, aluminium? C'est les plus consommés en Algérie. C'est ce qui a le plus de déchets dans nos poubelles. Plastique et aluminium. Le plastique et l'aluminium, exactement. Bah, merci pour toutes ces précisions. Une page Facebook, bon, bien sûr. Oui, bien sûr, Green Phoenix. Donc sur Facebook, on est à 4000 j'aime, on aimerait bien aller un peu plus. 4000 j'aime, زيدوا لهم ميل لا هوبا ما يشبعوش عباكم من بعد سامير نحبوه كذا ويا رايحه ان شاء الله. Et notre site internet aussi que vous pouvez trouver sur notre page. عندكم site internet? Oui. Sur la page Facebook, Green Phoenix, Green en anglais, donc G-R-E-E-N. Phoenix, c'est le Phoenix, quoi. P-H-O-E-N-X. Voilà. Green Phoenix sur Facebook. Sinon, Facebook, comme le lien vers le site internet. Le site internet, c'est quoi? C'est une interface simple, basique, pour pouvoir rentrer en contact avec Macom ou la... C'est une plateforme qui est appelée à se développer. C'est une plateforme qui sera appelée à se développer par rapport à nos contreparties qui pourront être disponibles aussi sur notre site. D'accord, Inch'Allah, on l'espère bien. Bon, de l'autre côté, تانيك معنا Omen Access. مليكات جابوا لنا تكنولوجيا تاع الرفيد باش حنا كاع يرفدوا لنا يقولوا لنا كاع ورانا رايحين وين ندخلوا على قداش وكيفاش وكذا منا يا اخ عباك توت لي فام دالجيري دوكا فرحوا بهذا كاع شوف برومي كليون تاعكم صافي لي فام شوف لا ندير لك براسلي بلان شوفوا كاع راك تروح انت هذاك تشوف on peut imaginer le système au-delà des portes. Oui. Avec un truc GPS ou كذا بلا GPS. Donc Velox, le produit Diana, il peut s'adapter à les situations. Donc, je vais un exemple. Vous avez parlé tout à l'heure à le pointage. Dans notre cas, ça sera un pointage intelligent.
دونك باغ اكزومبل انت هنايا لو بوس ديالك يعطي لك عفسه اللي تجيبها معاك دائما يدير لي بوس انتيغري تحت ان كارطابل ولا انا يحكموني هكذا مربوط ويديروا لي لابوس هنايا كو سوا في الكارطاب ديالك ولا في نابورت كوا. ما عنديش كرطاب بور كومونسي. عنده بوني شوقي ما يخطاش. دونك فوالا بويسك لانتيغراسيون تاع ستيكر تكون فاسيل. دونك اون فوا تدخل البيرو ديالك ولا اون فوا تدخل لونتربريز تنديكيلو تشعلو في البيرو. يقدر بتاتخ نروحوا حتى لي زانيمو. دونك بتاتخ واحد حاشاكم عنده ان شيان في الدار ولا ان شا. دونك يديروا لو تروك مع لانيش اون فوا يلحق تفتح يدخل لي كوفر فور. باغ اكزومبل في لي سوبرات يكونوا في لي كاس. بصح ما نقدروش نابليكيو السيستم هذا باش نعرفوا شاك بيرسون وين راهي ا كيل مومون. Non, l'extension du produit راح تخرج شويه على لو كونترول داكسي. جونغ انا كي نقول لك في سوبرات ولا مع لا كاس جونغ يفيتي جاست هذاك تاع يعبز اشاك فوا ولا جونغ سي ا ديستانس على لي زانيمو جونغ لاكسي يكون فاسيل ليه في اون انتربريز راح يكون لو بوينتاج ينقص عفسه جونغ راح يكون ينقص en quelque sorte خدمه. C'est ça. ينقص الانترفونسيون هيومان. ينقص الانترفونسيون هيومان سي سا. اون ريدوي الانترفونسيون هيومان. على جالهم كاين شوماج في البلاد ها مليك. ها مليك اللي نحاول لكم الخدمه يا لي جان. ها مليك بويتاك هاد العام ما يدوهاش ضربوهم. جوستومون كاين ان اكيليبر واحد تكنولوجي واحد بيو. وي بيان سور حنا نسيبورتيو البيو. تكنولوجي بارا تكنولوجي تحسبي. سي اوتيل اوسي زعما ما تكونش باغ اكزومبل ما تكونش في الدار عباك كيما اللي حكيت تاع لي زانيمو سي اوتيل ما تكون ابسون عباك بلي لو شيان تاعك اللي ما عندهمش ان جاردان ولا دونك لو شا يخرج يدخل هذيك لا طراب اوليو دافوار اون تراب تقعد محلوله على العام بو ايماجين ان سيستم اللي يتحل جوست او مومون وين يدخل يعاود يتغلق عليه دونك سي جوست دي احنا ما عندناش لا تراب ميم با كاين باب حديد شغل لا باب حديد سي جوست دي اكزومبل على ليكستونسيون دو برودوي ومن بعد على حسب لو كليون يجي سوليسيتينا نديرو نلقاو له اون سوليسيون على حسب شريحه. انتوما اون توي كا دون فوت بلوت ديفلوبمون الاولين اللي تفيزيهم سي لي زوتيل ماشي لي غران زوتيل مي لي بوتي زوتيل باش دونك دابخي لو سونداج اللي درناه اسونسيالمون الجي بليده بومرداس رحنا حتى لتيزي دونك ريسونسينا 33% des hôtels d'individus. C'est les hôtels principalement les individus نجمو نروحوا عند les individus تاعنا هما les deux essentiel. ما نقدرش ندوزو لوتيل ديريكت بلا لا سوليسيون بيرسونيل. دونك لازم لو بروتوتيب الاول يديفلوبا بور لا سوليسيون بيرسونيل ومن بعد اون بليس يسيو فيك ما مشاش انت تجي داخل الدار 11 تاع الليل اقعد بات برا ومن بعد خلاص دقدق عند الجار خويا معليش بات عندك اليوم وي سي سا بون معليش Non mais est-ce que c'est opérationnel? Est-ce que cas s'il y a des individus qui nous regardent là qui peuvent vous Bon, le prototype راه واجد normalement mais on attend toujours عباد اللي بروبوزي لنا le développement du produit. D'accord. Comme les hôtels on a à peine un ou deux contacts, mais rien n'est confirmé. Thomas Polytech, tous des étudiants de Polytech. Tous des étudiants de Polytech. كيفاش راكم ديروا باش تجيريو لي بارتي هذوما تاع étude de marché, la communication? Bon, à la base, on est une trentaine. C'est une équipe pluridisciplinaire, donc les différents techniciens. Voilà, donc le concept c'est que plusieurs familles à Polytech ils travaillent dans un projet. Donc, la répartition d'Yalna, c'est une hiérarchie qui met l'entreprise. Donc, on a notre PDG Mouad. Ensuite, on a un DG. Direct PDG. PDG, président, directeur général. C'est le PDG Mouad. Ensuite, on a un DG qui est Zeki Sherif. On ne passe pas du PDG au portier, quoi. On est obligé d'avoir le DG. Ensuite, on a les départements respectifs. Donc, on a le marketing, le متحدث. On a côté finance, c'est Moussi Mouloud. Il y a 28 départements. Il y a le PDG, DG, وبعد كل واحد département. كل بني آدم département. Non, mais أنا عندي l'équipe. Mais أنا عندي l'équipe ديالي. Marketing, عندي 9 personnes معايا. Gamme Polytech. Gamme Polytech. On est une trentaine. Donc, 30 étudiants. L'équipe finance. Présidé par Moussi Mouloud, donc un de l'équipe dirigé par Moussi Mouloud, il y a un de l'équipe Dialotani. On a l'équipe production par Roti, Monsieur Roti. On a RH,
ressources humaines. العصا تاعنا آه. سي كريم العماره. هذاك هو هذا كريم تا هو الطوب ضربهم كاع تخلي ميم بي دي جي تضربوا تخليهمش كاع. وعندنا لو ديبارتمون اش اس سي حكيم. D'accord, c'est bien organisé. Vous êtes aussi bien organisé, Thomas. Oui, on a aussi des départements. 15 بنادم دايرين département, président, directeur général. Non, on a un DG. Ah, qui est moi. d'accord. Qui est vous? Oui. D'accord. Un assistant de direction. On a le département production et logistique qui est pris par Amina. Amina, la حاضرة قاعدة لهيك كذا. Voilà. Amina, ça va Amina? Bien, la base. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Oui, Faraoula, voilà, Faraoula, c'est bien. C'est bien, voilà, le temps que Faraoula fasse le cadre, donc... Donc, le département ressources humaines par Mehdi Ben Bayer. On a aussi le département marketing par Mehdi Ben Osman et le département finance par Inès. D'accord, c'est bon. Allez, voilà, Amina, dis coucou, Amina. Coucou maman, voilà. هكذا شافوا كاع يديك عباك صح قاعد تعرف لي. اسمح لي برك نعم. باسكو نسيت الصح. اللي هو؟ يصدم لي درك على هنا. شكون؟ سي الديبارتمون كوميونيكاسيون اي تي. تايما بدي المشكلة أنت. باش فيسبوك تحبس السيت بدي المشكلة أنت، بدي المشكلة. دونك فوالا سي رابح قاسمي شارجي ديبارتمون كوميونيكاسيون اي اي تي. فوالا شارجي دو كوم. دونك هو اللي راهو يجيري في لاباج فيسبوك تاعنا باش تكونتاكتيونا سي Omnaccess. Omnaccess. OMNAXE2S. Voilà. Et le site Facebook c'est omnaccess.dz. Voilà, d'accord. Et notre boîte mail c'est omnaccess.spa@gmail.com. Voilà. Dis-nous des formations en interne, Thomas, comme... Oui. C'est Djibo des expats, comme la formation. Une fois que بدينا le travail, notre PDG Mouad a constaté que ما نعرفوا والو في الخدمة donc il fallait qu'on se forme. Ce qui est bien hein, en soi. C'est côté d'organisation surtout. Donc il a misé sur ce point. Donc هضر مع le responsable RH ديالنا اللي هو كريم. Donc il a sollicité quelques profs. اللي داروا لنا des formations en communication interne. En premier lieu, حنا بيناتنا le comité. Ensuite, comment motiver et intégrer les différents membres. Et vous faites ça aussi, la formation en interne? On a plutôt essayé de se former un petit peu sur le côté technique pour vraiment savoir ce qu'on est en train de faire sur notre machine. Pour maîtriser son produit. Exactement. C'est la règle de base. Et là, pour le moment, ça va, on y arrive. Maîtriser son produit. On le maîtrise pour bien. Pour pouvoir le vendre. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Ça fait 52 minutes qu'on est avec vous. C'était un plaisir. Plaisir partagé. نعاودوا نذكروا باللي كانوا معنا une chef d'entreprise start-up DG, chef d'entreprise, DG. Donc ADIA. Ah oui, DG de l'entreprise Green Phoenix اللي كانت حاضره معنا حمزه رقيق صراح. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. جبتي معك امينه اللي شفناها مقبلات. خلاص امينه سي بون نعاودوا لك صاي خلاص ما تقلقيش ما تزعفيش. Et puis ثاني كان معنا شريف بالحاج اسامه qui est chargé du marketing à Omnaccess. يعطيكم الصحة d'avoir participé à notre émission. يعطيكم الصحة. Bon courage de participer في إنجاز الجزائر. Donc le 28 يعطيكم réponse. إن شاء الله بربح. Voilà, ماشي ليكم بوليتك parce que ça fait 3 ans consécutifs بزاف عليكم. لو بيو ولا لا تك؟ أنا خايف والله أنا خايف. nous c'est bio et tech. نقول شو مدعين عليهم. يا إما. Non, إن شاء الله بربح. En tous les cas, quel que soit X, نتوما les projets vous allez les mener à terme إن شاء الله. Exactement. Vous souhaitez les mener à terme. Bien sûr. C'est quoi le problème باش تكملوهم à terme? دراهم. Le nerf de la guerre, le financement. شكون اللي لازم يفينانسيكم؟ On profite. ماذا بينا يعاونونا بزاف. S'il y a des entreprises qui veulent se voir référencer à l'environnement et soutenir une cause, une entreprise qui ira dans cette démarche, on est là, vous connaissez notre site internet et notre page Facebook, vous pouvez nous contacter. Et pour notre entreprise, puisque c'est une première en Algérie, donc أرواح وعدنا. Voilà, أرواحوا عندهم, voilà. Bon, moi je n'ai qu'un seul. اليوم الحد. قال لك كونسومون الجيريان لازم ناكلوا منتوج بلادي باهم ليك هام صغار كدا حيه راهي تخدم راهي تبرودويزي اوطون لي انا وياك نديروا لي براسلي نورمالمون انا ما نديرش مرتي راح دير لي براسلي تسمع ماشي با الشوا تشاو طلعوا في رواحكم نعاودوا نتلاقاو غدوه ان شاء الله من 6:30 7:30 سينو جوست هكذا عندكم بيان سور الاخبار مور الاخبار سمير عقون مور سمير عقون اليوم الحد بوخميه سبور تشاو ميرسي ا توس